Okay, sige. 2 kilo daw buo. Kahit sumobra, konti. Nagpapaalam lang. Baka hindi sumak. Paalam lang. 2 kilo. Buo lang daw. Agay! Ay, naka Ma'am Bern. Pwede na Ma'am Bern. Good morning. 2 kilo, 30 grams. Ayan. Ganun lang. 2 kilo. Opo, ma'am. 9:13 lang. 9:13. 30 grams lang ang saura. Not bad. Ay, may pasa sa ilalim. Tanggalin ko lang, ma'am. Pero ano lang to, ma'am, yung kapiraso lang. Yung parang pinakaano lang niya. Ay, oo. Namuo lang to. Kasi pagka kinukuryente, namumuo ang kanyang mga ano. Ayan, nawala naman na po. Okay na. Yan yung mga taba-tabang ano pa po. Sige boss, pili ka lang dyan. Ano pa mami? Kasim? Baka, o sige, ano gusto mo dyan? Dito. 520 dito, ma, sa malambot, ma. Ah, slice. Ilan po? Ganda, oh. Beautiful. Ay, 1 kilo. Ma'am Bern up down ni breast. Amintis man. Thank you, ma'am. Ma'am, good morning. Basta sakto-sakto lang kay Ma'am Shi yan. Kay Ma'am Shi ko yan. 520. Ipagbilan mo sila. Malaha ka na dyan. Bistik lang to, ma'am, Tagalog, no? You wrote number. Ma'am Michi, good morning sa iyo. Nanonood din yung aking Ma'am Michi. Good morning sa iyo, Ma'am Michi. Mamita, good morning po. I miss you, Mamita. Yan. Nobody much more than a much. It's not a lot. Good morning, Mamim. Maming Cosmila, good morning. At kay Sir Paul Cosmila, good morning po. Kay Daddy Boy Adriano and Ma'am Ana Adriano. At Daddy Beng Beng, and of course kay Ma'am Shi Edith Watanabe. Good morning po. Major Gerald Larpe, good morning po sa inyo. Uy, ano may ito kayo nagababa? Ano pa, ma'am? Ay, tapa ka din, sige. Ma'am Shi, pili ka lang dyan, ha? Ano pa, kanila? Ah, sige. Tigilan. Ilan sa'yo, ma'am? Hindi, ito muna, slicein mo to. Ako na, paiwan mo na lang. Wala. Ilan ba? Ah, aalis ka na ba? 566. Ah, dyan lang. 566. Ah, sige. Pong, gawin mo muna kay Indaya. 400.
Indying inside. Dahil aalis na daw siya. Punta na daw siya ng Korea. Okay. Ayan. Lagyan mo na siyang baboy. Kay Korea. Magkano yung chicken? 470. Isang kilo. Magkano yung wings? 75. Saka 100 na atay. Atay? Okay. Ganda yung atay. Del, may kasama yung kalahating kilo, ma'am, no? Ay, 100 100 lang. Ano yan? 170. Sana si Coco wala pa. Pakibilang lang. Kay naghahalo ang 5 sa piso. 105 lang to, ma'am. Ano pa, ma'am? Dali lang, mama. Ini-slice pa naman yung side. Wala na po. Okay na to. 493. Yung baka? Konti. Sa dito? Padadagdagan na lang natin. Hindi siya ganun kapalang taba. Dahil kung meron kang taba may dadagdag dyan, lagyan mo si ma'am. 2366. Less 3,000. 634. Meron ka na lang, mama, no? 15? Wag na. Eto na. Dumating na. Puro 5 ko. Ulang 20 ko. 10, 20, 30. Sukli mo, mama. Uy, ka-cute. Dali mo pa tong Batangas, ma? Hindi. Madali mo pa? Okay. Thank you po. Tama, ma, ilang klase yan? 5? 5 buwi ba yung lista nyo? Thank you. 493. Okay. Dublihin mo dito para Diyan, doble mo. Double mo, dong. Magkano to, dong? 493. Thank you po. Ingat kayo. Okay. May baboy na sin